Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Abi Hurairah anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda baginda Nabi, innal abda sungguhnya hamba, la yatakallamu sungguh dia bicara bil kalimati dengan kalimah min ridwanillahi dari kalimah yang meridhakan Allah, yang memuaskan Allah Ta'ala. Mayulki tidak dimasukkan, mayulki dia tidak memasukkan laha kalimah itu balan ke hati, ngomong baik gitu saja, tidak dimasukkan dalam hati, malah justru kadang-kadang yang seperti ini jadi ikhlas. Ya rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya tidak menganggap ini perkara yang berharga sebetulnya. Namanya ada orang yang berantem kemudian bilang, jangan berantem, puasa-puasa begitu. Sana udah, kana. Nah, gitu saja kelihatannya kayak biasa. Oh, ternyata Allah ridho. La yulki, dia tidak memasukkan laha kalimah itu balan hati. Ya rafa'uhu, maka Allah mengangkat. Farfa'uhu Allah, maka mengangkat dia Allah. Biha, sebab perkataan satu kalimat tadi, darajatin, beberapa derajat. Wa innal abda, dan sungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, sungguh dia berkata bil kalimati dengan satu kalimah, min sahatillah, dari kalimah yang membuat marahnya Allah. La yulki, dia tidak memasukkan laha kalimah itu balan hati, yahwi, maka dia jadi cemplung ke bawah, biha, sebab kalimah itu fi jahannam, di dalam jahannam. Rawahul Bukhari. Jadi orang kadang-kadang masuk neraka itu kaget, masuk surga juga kaget. Tahu-tahu masuk surga, lah kok banyak sekali amalan saya ternyata. Gak pernah mengira. Masuk neraka juga kaget. Loh kenapa ya? Aku kok masuk neraka itu loh. Lawang aku kalau aku repotnya sudah seperti itu. Ternyata diteliti-teliti suka ngomong yang omongannya itu tidak disukai oleh Allah, enggak pernah difikirkan. Wa an Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, la yatakallamu, sungguh dia bicara bil kalimati dengan satu kalimah min ridwanillah, dari kalimah yang meridhakan Allah, yang memuaskan Allah Ta'ala. Maka tidak ada laki-laki itu yadunu, kok mengira, antablugha, kalau kalimah itu nyampe, ma balaghat, derajat yang kalimah itu telah nyampe, yaktubu Allah, menulis, yaktubu menulis Allah lahu, bagi laki-laki tadi, biha, sebab perkataan kalimah tadi, ridwanahu, ridhonya Allah, ila yaumin yalqahu, sampai hari dia bertemu dengan Allah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yatakallamu, sungguh dia berbicara bil kalimati dengan satu kalimat min sahatillah, dari kalimah yang membuat marahnya Allah. Maka tidaklah laki-laki itu yadunu, mengira, antubluqa, kalau kalimah itu nyampe, ma perkara balagha, kalimah itu nyampe, yaktubu Allah menulis, yaktubullahu, Allah menulis lahu, baginya, biha, sebab kalimah itu sakhatahu, marahnya Allah, ila yaumi yalqahu, sampai hari dia bertemu dengan Allah. Masya Allah. Kadang-kadang orang itu ya begitu, ngomong baik, tidak pernah dipikirkan kebaikan ini sebetulnya tinggi sekali. Tahu-tahu dia ini ternyata sudah terus diridhoni Allah, disenangi sama Allah sampai hari kiamat. Sebab ngomong satu kalimah yang dia ini tidak pernah memikirkan kalau kalimah ini kalimah yang sangat dicintai oleh Allah.
Dan demikian juga seorang laki-laki sebab mengucapkan satu kalimat yang dia tidak ngira kalau kalimat itu dikiranya ya halah ndak gitu aja lah. Dikiranya biasa-biasa saja, ternyata itu membuat marah Allah. Saking marahnya akhirnya Allah tulis itu kemarahan Allah itu kepada dia sampai hari kiamat sebab kalimat yang dia ucapkan tadi. Rawahu meriwayatkan hadis Malik Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Muwatta. Wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Sufyan bin Abdullah dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala berkata Sufyan qultu qala Sufyan bin Abdullah qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisni kasihlah berita aku bi amrin dengan suatu perkara a'tasimu yang aku dapat berpegang bihi dengan perkara itu. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbiyallah tsumma istaqim." Qul katakanlah, "Rabbiyallah Tuhanku, Rabbi Tuhanku, Allah adalah Allah." Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di dalam mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena istiqomahnya pengakuan sebagai Tuhanku adalah Allah, yang memelihara aku adalah Allah, yang kutaati adalah Allah, yang kutakuti hanyalah Allah, yang aku tuju adalah Allah. Terus istiqomah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, maksudnya itu. Karena Rabbi Allah mengaku Allah sebagai Tuhannya begitu saja tanpa mentaatinya itu ya bohong. Orang-orang Mekah dulu itu ya juga kenal sama Allah, tapi mereka mensekutukan Allah. Dikasih tahu kamu jangan mensekutukan Allah, Allah enggak suka disekutukan begitu. Maka mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kurang ajar ya mereka itu. Aku ini tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali supaya aku tambah dekat, kami ini tambah dekat kepada Allah. Ngarang sendiri. Apa ya ada nyembah berhala kan tambah dekat sama Allah. Ya tambah dimarahi Allah yang jadi itu. Dinasihati enggak ngatek nih. Nah, itulah baginda Nabi itu menasihati mereka, jangan sembah selain Allah, hanya Allah saja. Seluruh para anbiya semuanya gitu. Wa ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Maka maksudnya Rabbi Allah itu bukan hanya pada lisan, tetapi juga pada hati dan pada amal, pada tindakan. Terus istiqomah dalam agama. Qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah, ma akhafu ma takhafu alayya, ma apakah ahwafu ma paling engkau khawatirkan, takhafu yang engkau khawatir alayya pada diriku, apa perkara yang paling engkau khawatirkan pada diriku ini? Apa wahai baginda Nabi? Fa akhadha maka baginda Nabi mengambil bilisanihi lisan beliau, bilisan nafsi dengan lisan diri beliau. Dipegang itu. Summa qalat kemudian beliau berkata, hadza inilah yang aku takutkan, yang paling aku khawatirkan itu lisan. Nah hari ini orang ini rusaknya orang zaman sekarang itu ya karena lisan ini. Kalau di depan orang kelihatannya jadi orang soleh, tapi di belakang lisannya itu dituangkan di dalam tulisan, ngomong sudah di medsos. Nah, itu sama aja itu. Itu malah itu awet, itu enggak habis-habis. Dibaca orang lagi sehingga seperti ngomong terus tanpa henti-hentinya. Ngomong keburukan di media sosial.
Lah, disebarkan ke seluruh dunia. Akhirnya seluruh dunia menjadi saksi keburukan dia. Seluruh makhluk menjadi saksi kebusukan lisan dia. Bagaimana dia bisa selamat nanti di akhirat? Satu saksi saja sudah repot ya. Ini berapa? 1 juta saksi dipersaksikan kepada orang. Beribu-ribu manusia melihat. Makanya hati-hati. Keburukan itu kalau masih kamu sembunyikan, mungkin Allah masih mengampuni. Tapi keburukan itu kalau sudah disebar-sebarkan, itu Allah sudah tidak mengampuni lagi. Artinya kalau orang itu masih menyembunyikan keburukannya, dia itu masih ada malu. Malu kepada Allah, malu kepada orang iman, masih ada malu. Kalau dia ini sudah tidak menyembunyikan keburukannya, malah menyebarkan ke seluruh dunia, nah berarti dia ini sudah bangga dengan berbuat keburukan. Itu makanya nggak diampuni oleh Allah kalau sudah nyebar-nyebarkan. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ada seorang berbuat satu keburukan, kemudian dia sembunyikan, maka Allah ngampuni waktu paginya. Tapi begitu dia sudah mengatakan tadi malam aku berbuat begini, berbuat gini, disampaikan sana langsung buyar itu, tidak jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu merawakan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa qala berkata Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa Ali bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala berkata Abdullah bin Umar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru, janganlah kalian perbanyak al-kalama, perkataan bi ghairi dzikrillah, tanpa mengingati Allah. Jangan sampai perbanyak ngomong tanpa ingat Allah. Kalau orang itu masih ingat Allah, itu omong itu masih terkontrol. Nah, orang ingat Allah ya, apa ya bisa dia itu berbuat maksiat. Ya kalau orang ingat Allah tapi terus-terusan, wah iya, itu berarti nantang Gusti Allah malahan gitu. Sudah ingat Allah tapi masih ngomong buruk terus. Seharusnya orang itu kalau sudah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu ya sudah tidak berani ngomong yang buruk, gak berani gunceng orang Islam, gak bisa ngumpati, menghina dan sebagainya. Sebaliknya, kalau orang tidak ingat, itu akhirnya berbuat semaunya. Orang tanah nggak ingat, ya bebas. Seperti orang yang tidak ada yang tahu perasaannya, ya bebas berbuat. Fa inna kasratal kalam, maka sungguhnya banyaknya kalam perbicaraan, bi ghairi dzikrillah, tanpa mengingati Allah Ta'ala, tanpa zikir kepada Allah, qaswatun adalah kerasan lil qalbi, bagi hati, akan mengeraskan hati. Nah, zikrullah itu apa ya? Zikrullah itu diantaranya itu ya doa, itu juga zikrullah. Membaca Al-Quran juga zikrullah. Sebetulnya mana-mana yang mengingatkan Allah itulah zikrullah. Termasuk orang amar ma'ruf nahi mungkar itu sebetulnya juga mengingatkan Allah. Itu juga zikir kepada Allah. Itu mengajak kebaikan itu supaya taat kepada Allah, itu ya zikrullah. Ini juga masuk di dalam mengingati Allah, karena ingat kepada Allah, ngajak orang lain ingat kepada Allah. Selain itu, qaswatun lil qalbi, akan mengeraskan hati, akan menjadikan hati keras. Wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya paling jauhnya manusia, minallahi, dari Allah, al-qalbul qasi, adalah hati yang keras. Rawahu Tirmidzi. Dengan hati semakin keras, makin jauh dari Allah, makin tidak ingat Allah. Makin tidak ingat Allah, makin tidak ingat Allah. Ya Allah.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغاية وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل مألوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ربي إني مغلوب فانتصر 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 ربي إني مغلوب سلام قال من رب رحيم سلام قال من رب رحيم سلام قال من رب وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم دمرناهم وقومهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا ودم علينا إنك أنت التواب الرحيم ودم علينا إنك أنت التواب الرحيم
يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير حسن الخلق حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك عافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم استعملنا واستعمل تلامذنا. اللهم استعملنا واستعمل أهل قريتنا. اللهم استعملنا واستعمل المسلمين لخدمة دينك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محن ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالها صالحين نساءها صالحات. اللهم اهد فساقها كما تبدأ ملح في الماء. اللهم اهد فساقها كما تبدأ ملح في الماء. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم اجمع شملنا وشملهم. اللهم اجمع شملنا وشملهم. اللهم اجمع شملهم واجمع شتات أمورهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الصين وفي هند وفي برما وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.